Good morning, kakabsat. Tayo manin ti bantay, gala iti dragon fruit nga imula. Di-transfer tayo ti puon ti dragon fruit. Hi guys, I'm Cookies Walking and it's Sabay. Hi guys, it's Sunday. Good morning, kakabsat. Galis ti dalan, kakabsat. Pagalan tapong, itanin di puon ti papaya. Bana, nagdagsan. Magdakan. Di kabsat ti pagalan tayo iti dragon fruit nga imula oh. Sa tay? Yes, Hindi, alam na. Kumpay ko na. Asusi. hindi na si. Ayaw, udah na sa tinag. Tinik. Kasi na. So. Pat. Sige pa ako. May mo kapay. Kapay na eh. Netay? Ano na eh? Ano? Oh. The Christ, mama. The call. Sige pa. Ano na? Tayab gami kalugong ko kakapsat so ibagbaga na aja kang ti usuot ko ta no hangam itayab. This one, okay? Okay, tara. Come on. Mama, come here. Oh, dito, dito. Your bag is open. Tahimik ti aglawlaw kakabsat. Presko pa iti angin. Nagmayat. Mula tayo ti dragon fruit. Hop, hop, hop. Galis. Mula tayo ti dragon fruit kakabsat. Yan. Linisan na tayo kanan ni George di pagmulaan. Lugyan tayo ng agmula kakabsat ti dragon fruit. Nainayad lang kakabsat ti panagigam di dragon fruit kami adasiit na. Sa pinasakit ato yung masiitan ka.
Sao ka mo? Dahan-dahan lang yung paghawak kakabsat kasi adati tinik na. Yan, nasakit ay ito no. Masiitan ti maso nga makita yung nakagwanti sak oh. Hmm. Barang mabutan pa igita po. Barang ano, maabot ko pa na kita nga. Ito mo, pasal mo. Nalpasin kakabsat nga naimula yung dragon fruit nga adupay tihan mi namulaan. So mulaan mi ulit next time. Ayan. Mga kiit sana ko. Minsan Then, shoot. dapat na babati na nga bunga na o di ba yung sa dragon fruit. Oh, dan adam dragon fruit. Sambit atoy kakabsat. Ito buga ng dragon fruit kakabsat.